हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। देखंतु ओ ट्रिपल एससी रो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एलएसआई रो जो परसेंटाइल आस्तिला तार लिस्टटा तो आपण माने ताकू देखि सारथिबे। देखि सारला परे आपण मानकर डाउट अछि कि केते कट ऑफ जिवो। ओके, तो से विषय आमे गुटे आज डिस्कशन करिबा। ओके, तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ओके, तो आपण माने बुझी परिबे कि केउ माने फिजिकल जिबे फिजिकल को बा फिजिकल को जिबे नाही, केउ माने फिजिकल करिवे कि फिजिकल करिवेनी। ओके, आमे से विषय गुटे डिस्कशन करिबा। ओके, देखंतु जो मानकर डाउट अछि कि फिजिकल आमे करिवु कि नाही कि हमर स्क्रीनिंग लिस्ट ना आसीओ कि नाही, तो सेमानकु मु एति कहिबी। तो देखंतु वीडियोटी देखंतु लास्ट पर्यंत आपण मानकु किछि अपडेट एठु मिलि पारिबो। ओके, तो आशा करूछि तो आपण माने समस्ते शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। देखंतु आपण मानकर जो वर्तमान पई जो लिस्ट ते आसीछि परसेंटाइल रो। ओके, तो परसेंटाइल रे कोन होउछि ना आपण मानकर जे कटअप टा परसेंटाइल रे आसीछि। ओके, मु एटी आपण मानकु कहूछि जे कटअप टा आपण मानकु परसेंटाइल रे आसीछि। ओके, तो धरनियो एटा हला 99 पॉइंट। ओके, 99.12 98.13 ए जो आपण मानकर एमती आछि ना। देखंतु गोटे पॉइंट पर जो रीडिंग अछि सेही रीडिंग रे केते पिला आसुछन गोटे रीडिंग रे। ओके, तो सेमती जे देखिबे आमे कहि परिबा नाही। ओके, आमे जो र कटअप टा धरुतले कि एतिक बेतिक जिवो, एबे वर्तमान पय पूरा चेंज हे जिवो जदी परसेंटाइल रे स्क्रीनिंग लिस्ट आसे। ओके, तो कटअप केते जिवो आमे एट लेखि देबा फॉरेस्ट गार्ड। ओके, तो फॉरेस्ट गार्ड। ओके, आउट हला हमर एट मु लेखि दउ जे एफ जी हला फॉरेस्ट गार्ड, एफ खाली एफ हला फॉरेस्टर बा आर लेखि दउजी। ओके, आउट हला एलएसआई। ओके, आमे ए तीनटा नबा। ओके, देखंतु एलएसआई रो सबटर हाईएस्ट जाई पारे जेहेतु तार फिजिकल बेसी इंपोर्टेंट नाही। ओके, जो खाली साइक्लिंग अछि बोधे। तो आमे जदी देखिबा एलएसआई रे आमे जदी कट ऑफ नबा ताले 9 देखंतु मु जति कहिबे आपण कहबेनी कि यूआर थारु एससी एसटी एते कम जो हेते। देखंतु एटा परसेंटाइल रे देखिबे गोटे परसेंटाइल रे केते पिला रहउचंदी। ओके, तो सेही हिसाब आपण माने इमेजिन करंतु। ओके, ना कि जदी यूआर गला 99 एससी जीवो ताटो 30 कम जीवो ना, एटा मार्क नो जे 15 कम जीवो 10 कम जीवो कहियो। परसेंटाइल ले गोटे परसेंटाइल ले केते पिला रहउचंदी। ओके, बुझि पाउछन तो सेही हिसाब आमे उटे ये करबा। ओके, देखंतु फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड। ओके, आउ बाकी रहला एलएसआई रे टिके डिफरेंट रहइबो काने एलएसआई जेहेतु ऑफिशियल पोस्ट रहउची टिके। ओके, तारो फिजिकल कम रहउची, तो सेति पय आमे आकु नै परिया केते एटा को नै परिया 98.5 ऊपर को जार रहिला। ओके, तो ताको आमे देखंतु मु यूआर रो नै गली, तो आपण माने ताठरू गोटे परसेंटाइल 2 परसेंटाइल कम करिवे बाकी एससी एसटी पय। ओके, काइना यूआर एससीबीसी पाखा पाखी जीवो काने एटा परसेंटाइल रो, तो सेही पाखा पाखी जीवो। ओके, तो आकु बेसी के ये करिवेनी। ओके, बाकी आमे गोटे अनऑफिशियल आलोचना करछन्ते, ऑफिशियल आसले आमे डिटेल्स जानि परिबा। ओके, देखंतु 98.5 आमे एलएसआई की जदी नबा ताले फॉरेस्टर पय केते जीवो ना, फॉरेस्टर पय आमे जदी नबा ताले 97 जीवो। देखंतु 97.5। ओके, आ जदी फॉरेस्ट गार्ड नबा ताले 94.5। ओके, 94.5 यूआर कटअप कथा मु कहूची। जदी आमे परसेंटाइल को देखिबा ताले आमे देखंतु मु कोन पय कहूची ना, या भीतर बहुत पिला रहउचंदी। ओके, आमे जदी फॉरेस्ट गार्ड को धरिबा ताले 90 पिला फिर एठी कहबे 94 परसेंटाइल जा रसे रैंक रहउची 11000 12000 सेमती। देखंतु रैंक रे कि आपण संपर्क ही नाही, कारण मु एति कहिबी। देखंतु आ गोटे पेज को आम जिबा, कारण मु एति कहिबी आपणकर जो रैंक वाइज आपण माने देखुचंती। प्रथम धरन्य जेति पिला आपणकर सिलेक्शन डाकिवो जो 8000 केते 8100 समथिंग केते डाकिला, आपण माने भाबुचंती कि प्रथम 8000 नाही, सेमती नाही। देखंतु आपण मानकर जो वर्तमान पय जो परसेंटाइल लिस्ट ते आसीची सेथिरे कोन होची देखंतु यूआर अछंती। ओके, एससी अछंती, एसटी अछंती। ओके, बाकी एटी उडो छाडी देली एससीबीसी अछंती। ओके, तो सब रकम मिसिक अछंती। तापर सबुठारु मेन पॉइंट होची कोन ना, सेतिरे मेल भी अछंती फीमेल भी अछंती। ओके, ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मेल भी अछंती आउ फीमेल भी अछंती। तो सेही हिसाब रे आपण माननकु इमेजिन करिया पड़िबो कि सेति मध्य रे केते पुओ पिला थाई पारंती केते झियो पिला थाई पारंती। ओके, जदि आपण मानकु जो 8000 केते पिला से डाकिबो, जो आपण मन भाबि दुछन सीरियल नंबर रु डाकिबो जदि फास्ट रु जदि डाकिला भाबि नंतु से फास्ट सीरियल रु डाकिला 8000 केते पिला डाकिला से जदि डाकिला ता धर ता मेल देदी तार नबार थिबो धन्य 4000
ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଥିବେ ଧରିନିଅ 3000 ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ବଢ଼େଇବନି, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଉପରକୁ ଯିବନି 8000 ଉପରକୁ ଯିବ ଆରାମସେ। 8000 ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଥିବ ସିଏ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ 8000 ପରେ ଯିଏ ଯିବ, ପରେ ଯାହାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ତାକୁ ବି ଡାକିପାରେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ହୋଲ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାର କରୁଛି। ଓକେ, ନା ସେଥିରେ କିଛି ବି ଦେଇନି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ୟୁଆର୍ ଏସିବିସି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କିଛି ବି ଦେଇନାହିଁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ 8000 ଭିତରେ ଯାହାର ଅଛି, ଯାହାର ପରେ ବି ଅଛି, ତ ସେମାନେ 8000 ଯାହାର ଭିତରେ ଅଛି ସେମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 8000 ପରେ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଓକେ, ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କଟଅଫ୍ ଏଠି କହିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇଠି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ରହିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରୁଥାନ୍ତୁ। ବାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିଛି ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡି ହେଇପାରିବେ ଯାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲାଗୁଛି କି ହଁ ପାଖାପାଖି ରଖିଛନ୍ତି ମାର୍କ, ଓକେ, ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ କି ପୁରା କମ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କହିବେ ଆମର 20% ଅଛି, 8% ଅଛି, 10%, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଲେ ହବନି। ଯାହାର ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ର ସ୍କୋର ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହାର ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଓକେ, 85 ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, କାହାର 90 ଅଛି, କାହାର 95 ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରିବି। ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ଥିଲେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।